Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini gue bakal nyeritain film Sweet Away 1974. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Gennarino. Dia bekerja sebagai kru kapal pesiar yang biasanya disewakan untuk orang kaya. Suatu ketika kapal mereka disewa oleh seorang wanita sombong yang bernama Rafaela. Rafaela ini sangat dimanja oleh suaminya. Dan wanita itu sama sekali tidak peduli kepada perasaan orang lain. Di merda, rifiuti e busta di plastica, già perché c'è poco da fare gli spiritosi, caro. Sito. Ma vaffanculo, Raffaele! Sì, va bene, però dell'aborto non ne parlo. No, guarda, ho ragione io quando dico che per salvare quel pochino. Selama di kapal itu, Rafaela sering mengajak dan menghina Gennarino. Makin lama wanita itu semakin membuat Gennarino jengkel. Però il vino bianco lo voglio gelato. Se altro che scritto, è quasi un dirigente! Dalla padella della merda. No, dico, non sarà che uno di... Ce ne infitto 30 anni di regime, poi è finita! Sì, tutto un piano, ma addio, incomincia così con tutti con le scarpe gialle a Mosca e con quelle nere tra occhiaie, però il vino bianco lo voglio gelato. Se altro che scritto, è quasi un dirigente! Che meraviglia, cominciamo subito a fare gli strappi. Ah, sì. E quello lì che tu sai che è? La signora la Malfa. Oh, fisicamente la Malfa, io lo trovo sexy, l'organismo come fece la Malfa, che... Sembra pagato per farmi incazzare a mia. Suatu hari Rafaela diantar Gennarino untuk menyusul suaminya yang sedang diving. Di perjalanan mesin perahu mereka mogok, dan Gennarino tidak bisa memperbaikinya. Akhirnya mereka terombang-ambing menunggu bantuan datang. La vecchia Mausi. Inza, oh, ma che cos'è che ha? Ha paura, e perché? È per prudenza. A me non me ne interessa. Si vedessero gli altri almeno. Cosa? Ma ce n'è di benzina? Se fare il bagno, cerchi un po' di fare qualcosa. E ciò a dire, signora, non lo so. Ah? Speriamo. Ma che freddo. Meno male che ce n'ho un fuoco. Speriamo sì! No, che non ce l'abbiamo. Ecco. Suatu pagi Rafaela melihat sebuah pulau di dekat mereka. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersandar di sana. Ma cos'è che l'ho fatto tutta la notte? Niente. Almeno questo, Dovrebbero averci trovato in 5 minuti mentre è partito. Con quel motorino. Lasci perdere. Chiara responsabilità. E cosa continua a girare? Ma andiamo, ma scusi, ma il marinaio... E me lo dica lei da che parte vuole andare. C'è poco da guardare male, guardi. Infatti... Ma come? C'è ora ci fisi per pescarla. Lo dice anche la... Ora ci siamo. Soltanto. Di pulau itu Rafaela masih terus mengajak Gennarino. Setelah memeriksa dataran tinggi, Gennarino menyadari bahwa mereka terjebak di pulau tak berpenghuni. Pria itu diam-diam mengajak Rafaela dari ketinggian. Namun Gennarino masih berniat membantu Rafaela. È possibile. Ma come deserto, scusi! Ho paura che sarà un po' difficile. Io desidero sapere che cosa ha detto. Se si mette a fare della polemica, allora come messa a posto. Ma senta, guardi, sembrano le Dolomiti, sembrano. E ci dico che è deserto. Vuole dire che è deserto. Tapi pada akhirnya pria itu tidak bisa lagi membendung emosinya. Akhirnya Gennarino meninggalkan Rafaela dan dia menemukan sebuah pondok bekas milik nelayan. Minchia! Elettrice! Stronzo! Tia, sono una cazzo da cagare! Beberapa saat kemudian Rafaela mulai kewalahan. Sementara Gennarino sangat cepat beradaptasi di pulau itu. Che finta di non sentire adesso! No, Ma siccome questa legge non c'è in galera, ci stanno solo i... via che lei è un miserabile, ecco. Questo pesce non lo vendo. Questo scherzo. Sta un fiatino esagerando, no?
Gennarino akhirnya bisa membalaskan dendam, dan dia sama sekali tidak memedulikan Raffaella. Di pulau terpencil itu, uang Raffaella tidak berarti bagi Gennarino. Akhirnya Raffaella disuruh mencuci pakaian dalam Gennarino untuk mendapatkan makanan. Karena kelaparan, wanita itu pun tak punya pilihan lain. Saat malam tiba, Gennarino beristirahat di pondoknya. Pria itu tega membiarkan Raffaella kedinginan di luar. E non si rimane all'addiaccio. Con quella bestia lì, vero? Senta, guardi, sappia che lei mi fa schifo. E con tutti i tuoi maleoni. Dan akhirnya pagi pun tiba. Raffaella masih bisa menunjukkan kesombongannya, sehingga membuat Gennarino kembali marah. Ma che te lo dico? Qua su quest'isola non ci... E non ti pare più venire a piangere davanti a me, Saggio? Bacia la mano! Prego! Bacia! Guardi, mi fa male, eh? Ma che te credi che io... Saat mencari ikan, Gennarino memanfaatkan Raffaella untuk membantunya. Karena sudah terbiasa dimanja, Raffaella bekerja sangat lambat, dan akhirnya ikan yang Gennarino tangkap kembali lepas. Ti arrivo, il tempo di... Karena sudah terlalu banyak menyimpan dendam, kini Gennarino memiliki kesempatan untuk balas dendam. Raffaella hanya bisa terdiam dan patuh pada pria itu. Carucchio. Quando me ne dici... Una volta per uno. Saat Raffaella sedang mencuci piring, Gennarino yang melihat bemper belakang Raffaella mulai berpikiran kotor. Dia mulai kelewatan, dan pria itu berusaha mencangkul ladang basah milik Raffaella. Namun sebelumnya dia mencaci maki Raffaella habis-habisan. Oh, hai sentito? Ah sì, che non te lo ricordi. Ma se no, non ci fosse. Che te guardi, che te guardo le mani. Schifo! Finalmente no! Aiuto, la creatina! Finalmente te la faccio dare la lezione che te me a calci dai! Economica in cui ci precipitaste a non pagare le voci! Basta, lo dico, io mi do lascia delle tariffe filotramviarie del CIAM e l'aumento della botta. Mi lasci fare. A uno che l'hai chiamato sporcaccione perché sentite come se la vende. Io ti odio. Schiavo già sei, ma schiavo d'amore dovete spaccarti. Questa bella cianfrottina. Setelah mengeluarkan isi hatinya kepada Raffaella, pria itu mengurungkan niatnya untuk bercocok tanam di ladang milik Raffaella. Setelah mendengar perkataan Gennarino, Raffaella mulai menyadari kesombongannya. Wanita itu akhirnya menyerah, dan kini dia mulai sadar bahwa dia sangat membutuhkan Gennarino. Semenjak saat itu hubungan mereka mulai romantis. Mereka sering bercocok tanam tanpa mempedulikan Raffaella yang telah bersuami, dan juga Gennarino yang sudah beristri. Walaupun hubungan mereka baik, Gennarino tidak memanjakan Raffaella seperti yang dilakukan oleh suaminya. Ayo, Sanja. Oma. Ah, ya. Tindakan hardcore Gennarino justru membuat Raffaella semakin tertantang untuk terus bercocok tanam secara kasar. Aia, ma perché? Io. Decisioni le prendo io, solamente io. Aia. Suatu hari Raffaella melihat peluang untuk keluar dari pulau itu, karena terlihat ada sebuah kapal yang mendekat. Namun Raffaella mengurungkan niatnya, karena dia sudah jatuh cinta pada pria paling tampan di pulau itu. Namun semakin lama tinggal di sana, Gennarino mulai sadar bahwa mereka tidak bisa selamanya tinggal di pulau itu. Walaupun mereka sudah saling mencintai, kenyataannya mereka masih memiliki kehidupan lain di luar pulau itu.
Suatu hari Gennarino tak sengaja melihat kapal mereka sedang berlayar ke arah pulau itu. Dengan berat hati akhirnya mereka berdua sepakat untuk meninggalkan pulau tersebut. Sehingga Gennarino pun membuat tanda pertolongan dengan membuat sebuah api. Dan akhirnya kapal itu pun mendekat. Setelah dievakuasi, mereka berdua terpaksa menyimpan semua kenangan yang terjadi di pulau itu. Setibanya di pelabuhan, Gennarino langsung disambut oleh istrinya. Gennarino dan Raffaella hanya bisa terdiam sambil memandang satu sama lain. Saat itu Gennarino mendapatkan hadiah uang yang cukup besar dari suami Raffaella. Namun Gennarino tidak menginginkan uang itu. Un milione. Ma come? Arrivò la notizia che tu vivo eri. T'aspetto la pensione, Speranza. Ti permetti? E tu come ti permetti di accettarlo? Dan dia membelikan sebuah cincin mahal untuk Raffaella. Kemudian Raffaella mendapatkan telepon dari Gennarino. Akhirnya Gennarino menagih bukti cinta yang diucapkan oleh Raffaella saat berada di pulau. Saat melihat cincin itu, Raffaella mulai menyadari bahwa dia ada dalam pilihan yang sulit. Setelah membaca surat Raffaella, akhirnya Gennarino harus menerima kenyataan bahwa Raffaella memiliki kehidupan mewah bersama suaminya. Dan film pun akhirnya berakhir. Puttana industriale! Occidente, quanto ci credenti? Ah, il divorzio ce l'abbiamo! Non ti preoccupare. Anche tu, Tutte di vita lo attacchi tu! con volte femmine. Kita tidak sepatutnya sombong guys, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masih ada langit di atas langit. Kadang yang kita anggap di bawah kita, kenyataannya jauh di atas kita dalam kemampuan yang lain. Nah, menurut kamu pesan moral apa yang ada pada film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu berikan buat film ini? Komen ya guys. Sekian cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.